Hello guys! Ayan, mag-unboxing tayo ng vacuum. Bumili tayo. Ayan, mura lang. 11 KD. 10.9. Ayan, Jeepas ang brand guys. Ayan, binuksan natin. May kasamang manual. Okay. Saka warranty. Ayan, 2 years palang warranty niyan Jeepas guys. Ayan. Hose guys. Nasa loob ng box. Ayan, nakasupot pa oh. Ayan, tinan natin. Ayan, may kasama siyang tubo. Ayan. Adjustable. Ayan, tinanggal natin sa kahon. Ayan oh. Mura na siya guys. Naka-promo. Ayan. 2.5 liter guys. Ayan. Extremely powerful ah. Jeepas baka naman. Ayan. Ayan siya guys. Mahaba yung saksakan niya. Mga 5 meters. Okay. Ayan. Buksan natin. Ayan. Yung watts niya 2,400 yata. Ayun. Tinatanggal natin no. Satisfying ha. Uy. Ayan yung power niya guys. Yung pula. On off. Ayan. Tatanggalin natin. Nakaklip siya guys. Oops. Ayan. Ayan. May kasama siyang kon guys. Net. Yung pagsagat ng mga alikabok. Ayan. Ay, dyan pala nila nilagay guys yung mga ibang kon. Mga ibang gamit ng hose. Ayan o. Ayan yung nasa dulo ng vacuum. Ayan. Pwedeng palitan. May kasama siyang brush. Depende kung anong gagamitin nyo. Saan gagamitin. Ayan. Pero yung ginagamit natin yung kon lang. Yung standard. Yung mahaba lang. Yung panghigop lang. Ayan. Balik natin. Tapos silak natin. Ayan. Okay. Okay. Yan siya guys. Ganyan yung itsura niya guys. Hindi ko lang mahawakan yan. Tinunod-sunod ko lang muna. Okay. Yan guys yung pin niya. Itulak lang natin yan guys. Pag huhugutin, i-push. Ayan. Pag itutulak, itulak lang natin. Yan. Nag-lock na siya guys. Yan yung lock nun. Okay. Yan naman yung hangin. Sara natin yan. Para hindi lumabas yung hangin. Para may mahigop. Yan. Suksok natin guys sa tubo guys. Ayan o. Nasuksok na natin. Okay. Ayan o. Adjustable yan guys. Yan. Pag pinusdin natin yun, hahaba rin siya. Ayan. Pag palilitin natin, i-contain natin yan. Push lang natin guys. Ayan. Medyo mahaba yan. Hindi ko lang mahawakan. Oops. Kasama pang paa. Ayan. Okay. Ganda nga nito guys. Medyo malakas. Kailangan natin i-press yun guys. Para mag-brush. Okay. Option nyo yun guys. Para sa mga buk-buk yan. Tanggal yung mga alikabok. Maigi. Pag wala nang masyado yan lang. Ibaba lang natin. Okay. May dalawa rin siyang gulong para smooth yung ginagamit natin. Ayan. Ayan no. So yun lang guys. Thanks for watching.